वक्रतुण्डं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं दूनवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशीं गणपतिं द्वादशैतु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्यम्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्वैमासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादकः लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं दूर्णवर्णं तथाष्टकम् वागर्ताविव संवृत्तौ वागर्ता प्रतिवर्तये जगदौ मितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरामने नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्तदामिनि भगवद्गीते भवद्वेषिणी या कुन्देन्दु तुषारहारतबला या शुभ्रवस्त्रामृता या हीनावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रकृतिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेश्वजाड्यापहा।